Salut! Astăzi învățăm despre continente în limba franceză. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses sur les continents en français. La Terre, pământul. La planète, planeta. Le continent, continentul. Les caractéristiques, caracteristicile. La culture, cultura. L'histoire, istoria. Pământul este planeta noastră și este format din 7 continente. Fiecare continent are propriile caracteristici, culturi și istorii unice. La Terre est notre planète. Elle se compose de 7 continents. Chaque continent a ses propres caractéristiques, culture et histoire unique. Les habitants, locuitori. Cel mai mare continent este Asia. Mai mult de jumătate din populația lumii trăiește aici. Le plus grand continent est l'Asie. Plus de la moitié des habitants de la planète y vivent. În Asia există multe țări și culturi diferite. De exemplu, China are Marele Zid, iar India are Taj Mahalul. En Asie, on trouve de nombreux pays et cultures différentes. Par exemple, en Chine, il y a la Grande Muraille et en Inde, le Taj Mahal. Les paysages, peisagele. Le désert, deșertul. Les animaux, animalele. Al doilea continent ca mărime este Africa. Aici poți găsi multe peisaje diferite, de la deșerturi la păduri tropicale. Africa este de asemenea casa multor animale diferite, cum ar fi elefanții, leii și girafele. Le deuxième plus grand continent est l'Afrique. On peut y trouver de nombreux paysages différents, des déserts aux forêts tropicales. L'Afrique abrite également de nombreux animaux différents, comme les éléphants, les lions et les girafes. Le pays, țara, l'attraction touristique, obiectivul turistic. America de Nord este al treilea continent ca mărime. Aici se află țări precum Canada, SUA și Mexic. America de Nord găzduiește de asemenea multe obiective turistice celebre, cum ar fi Marele Canyon și Statuia Libertății. L'Amérique du Nord est le troisième plus grand continent. On y trouve des pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'Amérique du Nord compte également de nombreuses attractions touristiques célèbres, comme le Grand Canyon et la Statue de la Liberté. La forêt tropicale, Pădurea tropicală. America de Sud se află la sud de America de Nord. Aici se găsesc multe țări diferite, cum ar fi Brazilia, Argentina și Peru. În America de Sud se află de asemenea pădurea amazoniană, care este cea mai mare pădure tropicală din lume. Au sud de l'Amérique du Nord se trouve l'Amérique du Sud. On y trouve de nombreux pays différents, comme le Brésil, l'Argentine et le Pérou. En Amérique du Sud, on trouve également la forêt amazonienne, qui est la plus grande forêt tropicale du monde. Géographiquement, géographique. Deși, din punct de vedere geografic, Europa se învecinează cu Asia. Din punct de vedere istoric și cultural, este considerată un continent separat. Aici veți găsi multe țări diferite, toate cu o istorie și o cultură îndelungate. Bien que l'Europe soit géographiquement limitrophe de l'Asie, elle est considérée pour des raisons historiques et culturelles comme un continent distinct. On y trouve de nombreux pays qui ont
tous une histoire et une culture riche. Europa găzduiește de asemenea multe repere celebre, cum ar fi Turnul Eiffel din Paris și Coloseumul din Roma. L'Europe compte également de nombreux sites touristiques célèbres, comme la Tour Eiffel à Paris et le Colisée à Rome. La plage, playa. Oceania sau Australia este cel mai mic continent. Aici vei găsi multe animale diferite care există doar pe acest continent, cum ar fi cangurii, koala și ornitorincii. Australia are de asemenea unele dintre cele mai frumoase plage din lume. L'Océanie, ou plutôt l'Australie, est le plus petit des continents. On y trouve de nombreux animaux différents qui n'existent que sur ce continent, comme les kangourous, les koalas et les ornithorynques. L'Australie possède également quelques-unes des plus belles plages du monde. La recherche, cercetarea, la science, știința. Cel de-al 7-lea continent este Antarctica. Este cel mai rece și mai uscat continent și aproape nimeni nu trăiește aici. Cu toate acestea, Antarctica este un loc important pentru cercetare și știință. Le 7e continent est l'Antarctique. C'est le continent le plus froid et le plus sec, et presque personne n'y vit. Pourtant, l'Antarctique reste un endroit important pour la recherche et la science. Unique, unique. La merveille, minunea. L'histoire, istoria. Fiecare continent este unic și are propriile minuni și povești. Există încă atât de multe de descoperit și de expérimentat pe frumosul nostru pământ. Chaque continent est unique et possède ses propres merveilles et histoires. Il y a encore tant de choses à découvrir et à expérimenter sur notre belle planète. Acest lucru ne aduce la finalul videoclipului. Scrieți în comentarii ce continente ați dori să vizitați. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Écrivez-nous dans les commentaires les continents que vous aimeriez visiter un jour. Au revoir!